подписываемся на канал Йорматов и выиграйте 100 крутых призов от Huawei. Шоу «Гол на гол». Новые ролики уже на подходе. این چند پول بچه جان؟ 15 سومو خلاص. 15 میلیون. بله. صفتش زور. زور می؟ Aslan Bıçıcan, amun fabriki tamiriz xudaş rışık Ha 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 ha. Gamda acayip kuşurub dese, kuşurub dest. İna kun futbol, kalbo çizi göm zedeme tutan da anzaki خواه. البته نو میخوای تو یگان چیز دیگر میخوای تو مو حتما صفتی نقص قطع زده میتی. Yeh de fokusun şantlarını Bey, بچه جان من برام این 15 سومون اتیم برام. بله. Bıçıcan. Yaksım isteç mi o ya? Beni fokusun. Didosida. İncime didosida. Ne esasçı. İncimem didosu ne esasçı. Anakun beni bıçı. Hop. Hop hop. Fokus, mokus. Turulala. Beni bıçıcan. Ana dedin mi? İnomaş. Fokus. زور شما من سانی با عدل خردم میگم خردم خویل کردن که خویل کرد. رسویم قویل کرد. چند گفتید به؟ 15 سومو. منی. با بیای تو نه؟ سلمان باش. Салам, Душанбе! В честь десятилетия торгового центра Саодат, магазин Platinum и компания Томирис разыгрывают ценные призы. И самый главный приз – это плазменный телевизор. Сделайте любые покупки и получайте купоны. Добро пожаловать в магазин Platinum и компания Томирис! دخوه بخطری حیات شما. سراغ در شهر دوشنبه مغازه سینان و در شهر خوجند مغازه تخنمیر. دخوه